ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Et qu'est-ce que je veux partager avec vous aujourd'hui? Mon thème d'aujourd'hui, la prière du juste. Amen. Amen. La prière du juste. Avant d'aller dans ma prédication, j'aimerais quand même dire, quand nous parlons de Dieu, chacun d'entre nous, chacun de nous a une représentation de Dieu comme lui elle a été révélée et qui pense que c'est la meilleure, c'est la seule. Moi, je pense que nous connaissons Dieu en partie seulement. La Bible déclare cela. Nous connaissons seulement en partie. Parce que Dieu, il est amour, et il est compatissant, et il est celui qui aide, et il est le Père qui aide. C'est le même Dieu. Parfois, nous avons l'impression de temps en temps que ici Dieu ne peut pas agir. Comme Dieu de façon indépendante, ne demandons pas notre permission. Il peut agir souvent comme il le veut. Voilà pourquoi je dis la prière du juste. Et je vais commencer en disant, mais si la personne n'est pas juste, et vous savez, en parlant de la prière du juste, nous résumons la prédication. Mais si la personne n'est pas juste, parlons de la prière du juste. Je me suis basé sur l'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset Jacques. L'épître Jacques 5,16. Et c'est de là-bas que j'ai pris la base. J'aimerais que nous regardions là-bas 2 versets. C'est important. Le premier chapitre de Jacques, il est écrit à partir du premier verset. Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам на кадешном рассеянии радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Jacques 1, premier verset au deuxième. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Здесь человек может говорить, что он говорит, братьям мои, наверное, братьям евреям, наверное, он говорит. Les gens peuvent dire ici, quand on parle des frères, peut-être il parle de ses frères juifs. Только евреям, потому что они в рассеянии. Il parle seulement des juifs parce qu'ils étaient dispersés. Ну, 2 глава, 1 стих. Mais le deuxième chapitre, le premier verset, Яков 2:1. Jacques 2:1, написано, il est écrit, братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemptée de toute acceptation de personnes. Поэтому я понимаю, что это послание адресовано не просто к евреям, как именно к тем, которые приняли Христа. И мы с вами знаем, что первые христиане это были евреи. Et ici, nous pouvons voir que ce passage a été dédié pas juste aux Juifs, mais à d'autres personnes ici, bien que nous savions que les premiers chrétiens étaient des Juifs. Теперь 5 глава, стих 16. Maintenant, le 5e chapitre, le verset 16, написано, il est écrit, признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité.
Вот откуда я взял название проповеди. Voilà d'où j'ai tiré le titre de ma prédication. Молитва праведника. La prière du juste. Поэтому здесь понятно, что речь идет именно о тех людях, которые рождены свыше, которые приняли Христа как Господа и Спасителя. Voilà pourquoi ici on parle des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et qui suivent. Но как быть с теми людьми, которые не верят в Иисуса Христа? Et que faire avec les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ? Которых, обычно мы как называем, неверующими людьми. Que nous appelons souvent qui ne sont pas des chrétiens. Как быть с их молитвами? Comment ça va se passer avec leur prière? Я думаю, что мы с вами, как будучи верующими, мы понимаем, что нам с вами, чтобы стать верующими, мы были тоже грешниками. Vous et moi, en tant que chrétiens, nous comprenons qu'avant d'avoir été chrétiens, nous étions d'abord des gens qui étaient dans le monde. И если бы Бог не слышал молитвы наши, если Он не слышит эти молитвы, Si Dieu n'avait pas entendu nos prières quand nous étions dans le monde, как бы мы покаялись? comment aurions-nous donné notre vie au Вы Seigneur? понимаете, о чем я Vous говорю? comprenez de quoi То je есть, parle? мы же были неверующими, Nous étions pas des chrétiens. мы помолились Богу. Nous avons prié à Dieu. Но если Он не слышит, Mais si lui n'a pas écouté nos prières, будучи грешными en или tant que des грешниками, pécheurs ou bien des pécheuses, как же мы получили спасение? comment aurions-nous pu recevoir le salut? Поэтому Voilà pourquoi мы можем в Библии увидеть, nous pouvons voir dans la Bible что Бог по своему суверенному решению que Dieu, par sa décision indépendante et souveraine, иногда отвечал даже на молитвы неверующих, как мы называем неверующих людей. parfois, lui-même, il répond aux prières des personnes que nous appelons avec vous qui ne sont pas des chrétiens. Да, очевидно, что спасенный человек имеет более близкие отношения с Богом. C'est sûr qu'une personne qui a reçu, qui a donné sa vie au Seigneur a une relation plus proche avec Dieu. Потому что он является сыном. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Он имеет более близкие отношения с Богом, чем человек, который не принял Христа как Господа, то есть который не является сыном Божьим по вере. Comme il a une relation plus proche avec Dieu qu'une personne qui n'a pas Dieu, qui n'est pas le Fils de Dieu. Поэтому, согласно Библии, Voilà pourquoi, en conformité avec la Bible, мы видим некоторые примеры, nous voyons quelques exemples. когда неверующие молились и Quand просили. des personnes qui n'étaient pas des chrétiens avaient prié, avaient demandé. Первый пример – женщина-хананиянка. Le premier exemple, la femme cananéenne. Вы помните эту историю? Vous vous rappelez de cette histoire? Сын был одержим. Le fils était possédé. Это можно открыть, если будете открыть Марка 7 главу с 24 стиха по 30. Et si vous pouvez lire, ça sera l'évangile de Marc, le chapitre 7, le verset 24 au verset 30. Если можете открыть пусть будет открыто. Si vous pouvez ouvrir, laissez que ça soit ouvert. Написано там, что эта женщина, дочка, одержимая. Il est écrit là-bas, cette femme, il y a son fils, sa fille qui était possédée. Не зря указано, или же не зря уточнили, что она кананьянка, то есть показали, что она вообще неверующий человек. C'est pas pour rien qu'il a été souligné qu'elle est une cananéenne, c'est pour montrer que c'était une personne qui n'était pas chrétienne. И мы знаем Et nous savions, ее разговор со Христом. quand sa conversation avec Когда le Христос сказал, quand Jésus lui a dit, нехорошо взять хлеб c'est pas bon de prendre le pain, и дать псам. de donner aux petits chiens. Не потому что Христос оскорбил ее, но просто в то время из культурных соображений эти для евреев считались как какой-то отбросок. Et c'est pas parce que Jésus voulait la faire du mal ou bien ne pas la respecter, mais c'est parce que selon la culture en ce moment, ces personnes ne pouvaient pas s'approcher, ils étaient à l'écart, ils étaient délaissés du côté des Но Juifs. она проявила веру. Mais elle a démontré, révélé sa foi. И я сказал, даже и псы могут есть крохи, которые падают со стола Господь. Même les petits chiens peuvent manger les morceaux qui tombent de la table de leur Seigneur. Эта вера зацепила Христа. Et cette foi a touché Jésus-Christ. И Иисус дал свободу ее дочке. Et Jésus a donné la liberté à sa fille. Она была неверующая. Elle n'était pas chrétienne. Если взять, как мы говорим. S'il faut le prendre comme nous parlions. Второй момент. Deuxième exemple. Пример сотника.
C'est l'exemple du centenier. C'est l'évangile de Matthieu, le chapitre 8, le verset 5 au 13e. Et quand nous lisons cette histoire, nous savons que c'est une personne qui avait la crainte. Matthieu 8. Matthieu 8. À partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Этот человек, он не мог d'abord он сотник, то есть, не может ничего. Cette personne, d'abord, de un, c'était un centenier, il ne pouvait rien. Но мы видим, что все-таки Иисус ответил на его нужду. Nous voyons quand même Jésus a répondu à sa demande. Мы читаем также историю о Ниневе. Nous lisons également l'histoire de la ville de Ninive. Когда Бог послал пророка Иона. Quand Dieu a envoyé le prophète Ion. Чтобы он проповедовал, чтобы люди покаялись. Et qui puisse apporter la parole pour que les gens puissent se repentir. Но мы знаем, что с Ионом произошло. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé avec Ion. Но потом эти люди вызвали к Богу, и Бог услышал и отменил то, что должно было произойти. Et ces personnes ont appelé à Dieu et Dieu, par leur prière, a répondu en changeant. Et pendant que je parlais, je me suis rappelé d'une histoire. История Корнилия. L'histoire de Corneille. 10 глава Деяний апостолов. L'acte des apôtres, le chapitre 10. Написано здесь. Il est écrit ici. 10 стиха. В Кесарии on lit à partir du premier verset. Был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемый италийским. Il y avait à César un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. То есть римлянин, грубо говоря. On peut dire que c'est un Romain. Но это человек, который, хотя он не знал много об этом Боге, но он почитал, как он мог. Et bien que cette personne ne connaissait pas beaucoup par rapport à ce Dieu, mais il l'honorait comme il pouvait. Он молился, написано. Il priait, il est écrit. И однажды, когда он молился, ангел появился, и 4 стих написано, он же взглянул на него, испугавшись, сказал, что, Господи, ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Un jour, quand il priait, il y a un ange qui lui est apparu. Il lui dit, qu'est-ce que, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes ont monté devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Что такое прийти на память? Ça veut dire quoi? Revenu à la mémoire de Dieu. Значит, он, то, что ты слышал, ça veut dire que ce que tu as entendu, и вспомнил. Et tu t'es rappelé de cela. Значит, Бог слышал его молитву. Ça veut dire que Dieu écoutait bien, entendait ses prières. Я не говорю, что Бог всегда отвечал. Je n'ai pas dit que Dieu répond toujours. Всем людям, toutes les personnes. Он слышал. Du fait entendre, il entend. И что он говорит Корнель? Et qu'est-ce qu'il dit à Corneille? 5. Le verset 5. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемый Петром. Он гостит у некоторого Симона Кожевникова, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми, что делаешь? Спасешься. Он не будет спасенным. Il dit, envoie maintenant les hommes à Joppe et fais venir Simon, surnommé Pierre. Et il loge chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui dit fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et les soldats les envoyèrent pour que la parole de Dieu qui lui va prononcer puisse sauver ta maison.
Amen. Amen. Вы видите, что это был человек, который неверующий. Ouais, c'était une personne qui était non chrétienne, qui n'était pas Он не chrétienne. был спасен, потому что спасение его, вот мы читаем, что именно когда он позовет Симона, именно он принесет слова, которым ты спасешь. То есть до этого ты не был спасенным. On voit qu'il n'était pas sauvé parce que le salut est venu quand il a envoyé des gens aller chercher Simon qui allait donner les paroles pour qu'il soit sauvé. Другими словами, En d'autres mots, Бог слышит молитвы даже неверующих людей. Dieu entend les prières même des personnes qui ne sont pas des chrétiens. Теперь отвечает, он решает, как твою, сколько, он как суверенный Бог, Maintenant, он решает, когда, ну как, то есть он у нас не спрашивает, мне ответить на его молитву или нет, он у нас не спрашивает. maintenant, répondre à ces prières, lui, il répond comme il veut, comme un Dieu souverain. Il ne nous pose pas la question, est-ce que je vais répondre ou je ne réponds pas. Я убежден, что, возможно, такой пример есть у нас. Я помню в Луганской церкви, когда мы были в Луганске еще, один брат с нашей церкви, он не посещал такие церкви нашей церкви, он был не спасенным, но он просто молился, и Бог явился ему, и Бог исцелил его от болезни, которая была неизлечима. Он был, то есть после этого потом он пришел стал христианином. То есть до этого он не был христианином. Je me rappelle quand nous étions à l'église de Lugansk, il y avait un frère qui ne venait pas à l'église comme nous venions. Il a prié Dieu chez lui à la maison. Il était malade et Dieu l'a guéri d'une maladie qui était incurable. Et par la suite, il a commencé maintenant à venir à l'église et est devenu chrétien. Я думаю, что у вас тоже такие примеры, такие знакомые много. Je pense que vous aussi, vous avez ce genre de beaucoup d'exemples de la sorte avec des connaissances qu'on connaît. Возможно, даже вы сами до уверования, вы, какая-то ситуация была, вы молились Богу. И Бог помог вам, и вы это просто и четко осознаете. Peut-être vous-même, peut-être avant de donner votre vie au Seigneur, vous avez eu une situation, vous avez prié et Dieu a répondu et vous avez compris que c'était Dieu qui avait répondu. Поэтому Voilà pourquoi Бог, Dieu, Он выше наших мыслей. il est au-dessus de nos pensées. Он выше нашего Il понимания est au-dessus de Его. notre compréhension, de sa compréhension. Я знаю одно, исходя из Писания. Je connais une chose en me basant de la Bible. Бог слышит все, что происходит, Он знает. Dieu entend et Dieu voit, il connaît tout ce qui И se passe. молитва грешников Он слышит. Et les prières du pécheur, il entend. Теперь отвечать, не отвечать, Maintenant, répondre ou ne pas répondre, Он суверенный Бог. c'est un Dieu souverain. Это я говорю по отношению к людям, которые, как мы называем, не уверовавшие еще, не рожденные свыше. Et nous disons, je parle par rapport à des personnes que nous disons qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Но моя тема сегодня Mon thème aujourd'hui, – молитва праведника. c'est la prière du juste. Amen. Amen. Кто такой праведник? C'est qui un juste? И почему это так важно, молитва именно праведника? Pourquoi c'est aussi important la prière du juste? Праведник Le juste, – это человек, c'est une personne который спасен qui est по sauvé благодати Божьей, par la grâce de Dieu, которого Бог не вменил греха, то есть который Бог, он не стал обвинять его, но взамен на его веру Бог дал ему оправдание. Ce n'est pas une personne que Dieu lui a rendu selon ses péchés, non. Par rapport, en conformité avec sa foi, Dieu, lui, par sa grâce, n'a pas pris en considération ses péchés à lui. Самый большой подарок, Le который мы можем plus grand иметь, cadeau que nous pouvons avoir, конечно, мы говорим спасение, это правильно. nous parlons du salut, oui, c'est juste. Это в общем, это C'est, спасение. en général, le salut, Но это праведность, mais c'est la justice, la justification. la justification. Потому что Бог оправдал. Parce que Dieu a justifié. Уже исходя из этого момента, Et à partir de ce moment, когда ты понимаешь это правильным образом, quand tu comprends cela de la manière qui se doit, твоя жизнь и моя жизнь меняется. ta vie et ma vie changent. Бог, Он не каждый раз тебя оправдывает, Dieu, c'est pas chaque jour qu'il est en train, ou bien chaque fois qu'il est en train de te justifier, Он тебя уже оправдал. il t'a déjà justifié. И, будучи оправданным, En tant que celui qui a été justifié, ты теперь имеешь статус Божьим ребенка. maintenant tu as le statut de l'enfant de Dieu. И как Божий ребенок, Et comme enfant de Dieu, то, что отличает нас от, так скажем, неверующих, ce qui nous diffère de ceux qui ne sont pas des chrétiens, что мы теперь с тобою, que toi et moi maintenant, мы можем смело подходить
к Богу. nous pouvons venir avec courage auprès de Dieu. И место из Писания, Et la place, le passage послание к biblique, евреям 4 главу с 14 стиха. le Hébreu, le chapitre 4 à partir Quatre. du verset 14. Hébreu 14, 4 à partir de 14. Я читаю современный перевод. Je vais lire la traduction moderne. Написано здесь, Il est écrit ici, с 14 стиха. à partir du verset 14. У нас есть великий первосвященник, прошедший небеса, Иисус, Сын Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы исповедуем. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. То есть тут на русском не очень понятно, он был искушен во всем, кроме греха. То есть он был искушен во всем, но он не совершил грех. Ici, en russe, c'est comme il a été tenté par tout sauf le péché. Ça veut dire qu'il a été tenté, mais il n'a pas péché. Именно поэтому он знает, что мы можем проходить, поэтому он может нам помочь во всем. Voilà pourquoi il sait que ce dont nous pouvons traverser, il peut nous aider en tout. Стих 16. Поэтому Le давайте приблизимся смело к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. Le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Итак, будучи оправданными, En tant que ceux qui ont été justifiés, будучи праведниками, en tant que des justes, преимущество, которое ты и я, мы теперь имеем, l'avantage que toi et moi nous avions maintenant, в том, что доступ свободен du fait que l'accès est libre 24 часа в сутки 24 heures par jour и 7 на 7. et 7 jours sur 7 jours. То есть каждый день, Ça veut dire que chaque jour ты можешь к Богу входить, приближаться. tu peux t'approcher de Dieu. Амин. Amen. Вот именно это понимание, Et c'est juste cette compréhension. если оно у тебя есть, Si tu as cette compréhension, ты не будешь жить в страхе, ты не будешь смущаться. tu ne vas pas vivre dans l'incompréhension et tu ne vas pas être celui qui ne peut pas bénéficier de ce dont tu as droit. Почему? Pourquoi? Потому что у тебя есть уже обещание. Parce que tu as déjà les promesses. И смотрите, Et regarde, Бог, то, что касается обещания, en ce qui est des promesses, Он не просто обещал. il n'a pas juste promis. Мы не просто имеем обещание или обетование от Бога. Nous n'avons pas juste les promesses de la part de Dieu. У нас обещание связано с заветом, соглашением. Et nos promesses se relient avec l'alliance de l'entente. Амин. Amen. То есть наши обещания, которые мы имеем от Бога, они связаны с заветом, который Он заключил с нами. Договор. Les promesses que nous avions de la part de Dieu sont reliées avec l'alliance qu'il a signée avec nous. Я могу тебе что-то обещал. Je peux te promettre quelque chose. Я могу передумать. Je peux changer ma position. Ну, точно как я, наверное. И ты тоже, наверное. Certainement, toi aussi, tu peux faire la même chose. Но Бог Mais в связи с тем, что Он не только обещал, но Он сказал, я обещаю тебе, но чтобы ты всегда был уверенным, я с тобой, мы подписываем договор. И договор подписан кровью моего сына. То есть я не нарушу это. Dieu dit,
du fait que je te promets, je ne vais pas m'arrêter juste là, je vais signer un contrat avec toi et ce contrat est signé par le sang de mon fils Jésus-Christ pour que tu sois rassuré que je vais accomplir tout ce que j'ai promis. Yakachuu što bi ti bil uveren Je veux que tu sois to rassuré ja ispolnil que je vais accomplir i što bi ti znal. et que tu saches, Ja говорю тебе, je te dis, что путь открыт. que l'accès, le chemin est libre. Потому что Бог, Он любовный, Он не перестал быть святым Богом. Dieu est amour, mais il n'a pas arrêté d'être un Dieu saint. И чтобы прийти в Его присутствие, Et pour venir, pour рentrer, pour avoir accès dans sa présence, вот праведность, которую Он вменил нам. voilà la justification qui nous a changé. Нету греха. Il n'y a plus de péché. Мы имеем праведность Христа. Nous avons la justification du Christ. Поэтому ты и я, Voilà pourquoi toi et moi, мы можем свободно. nous pouvons venir de façon libre. Свободно означает беспрепятственно. De façon libre, ça veut dire que sans embûches, sans des choses qui nous empêchent de venir. Значит, Ça veut dire- могут быть препятствия. Il peut y avoir des embûches, Но ты должен знать, mais tu dois savoir что ты и я, мы имеем свободный доступ. que toi et moi, nous avons un accès libre. Препятствия могут быть в разуме у тебя или у меня. Les embûches ou bien les choses qui nous embêtent, ça peut être dans Ты ta вчера tête. согрешил, Hier, tu as péché. позавчера ты согрешил. Avant-hier, tu as péché. Или так далее, какая-то ситуация. Et il y a eu des Ты situations, неправильно поступил. tu n'as pas agi comme il se doit. Это все препятствия, которые могут стать у тебя в разуме. Ça sont des embûches qui peuvent être dans ta pensée. Поэтому Бог и говорит, Voilà pourquoi Dieu что il ты dit, можешь tu peux, беспрепятственно, то есть все, что может быть препятствием, sans les embûches, tout ce qui sont des embûches qui peuvent t'empêcher, Бог говорит, Dieu te dit, для Него pour lui, это нечто важно для Него, чтобы ты приходил к Нему. ce qui est important pour lui, que toi tu viennes à lui. Другими словами, En d'autres mots, ему уже издан указ, что когда ты появляешься, тебя всегда пускать. il a déjà donné un ordre que quand tu viens, qu'on puisse te laisser passer. Это то, что называется беспрепятственно. C'est ce qui veut dire que sans embûches. Как если тебе как-то пригласили какой-то там директор. C'est comme s'il y a un directeur qui t'a invité. Я помню, в Луганске надо me rappelle, было à Lugansk. встретиться с, ну как, мы должны были арендовать здание, и это был, ну, большой, как один из замов мэра, там надо было поговорить, потому что мы хотели взять самый большой зал в городе. Et vous savez, on voulait prendre en location une bâtisse. Il y a l'adjoint du maire qui voulait prendre également la même И salle. мы приходим с одним братом, Je viens avec un frère, секретарь, et le secrétaire, и мы говорим, что у нас встреча запланирована. et nous disons que nous avons une rencontre qui a été planifiée. Я говорю, а с кем? Я говорю, ну, он меня ждет. Il dit, qui parle de Jésus? Non, moi, il m'attend. Ну, секретарь подумал, что ты африканец, и он такой политик большой, ну, что ты тут? Et lui, il regarde et dit, mais toi, tu es un Africain, lui, c'est un grand politicien. И брат, который был со мной, Et le frère qui était avec он moi, местный, il est она сказала ему, local. ты заходи, а меня жди. La secrétaire a dit, toi, le frère, toi, tu rentres, et toi, l'Africain, tu attends. Я говорю, хорошо. J'ai dit, ok. Тот брат отказался, они зайдут, я говорю, не, иди, ну, мы по делу, ну, иди. Le frère a refusé. Moi, On j'ai dit, решат. écoute, nous sommes venus pour les affaires, vas-y. Он зашел, Il est rentré. через какое-то время, Après un certain сам temps, начальник вышел, открыл дверь. lui-même, le chef est sorti, il a ouvert Что la ты его не porte. пускаешь? Il dit, pourquoi tu ne le laisses pas passer? Он же тебе сказал, что я его пригласил. Et lui, il t'a dit que moi, je l'ai invité. Это из этой серии. То есть это какое-то препятствие. Но у меня было слово беспрепятственно прийти и зайти. Voilà, c'est quelque chose qui m'empêchait de rentrer, alors que j'avais la parole qui m'avait dit de rentrer, il ne devait pas avoir d'empêchement. Амен. Amen. То есть беспрепятственно пускать. Ça dit que sans empêcher, il fallait le laisser entrer. Поэтому ты и я, нам нужно знать, Voilà pourquoi toi et moi, nous devons savoir что есть место, где ты получишь помощь. il y a un endroit là où tu recevras de l'aide. Где ты гарантированно получишь помощь. Là où tu as été, il y a la garantie que tu aurais de l'aide. Это место благодати, это престол милости. Et c'est la table de la grâce. Поэтому ты и я, мы можем приближаться к Богу. Voilà pourquoi toi et moi, on peut s'approcher à Dieu. Мы можем приближаться к Нему. Nous pouvons nous rapprocher de lui. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. И в 1 Иоанна 5, 14-15
Dans le 1er Jean 14:15 14, 15, napisana il est écrit: вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. Il est écrit dans 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы не просили, знаем и то, что получаем просимое от него. Quand nous savions qu'il entend que nous parlons, sachant cela, nous allons toujours recevoir ce que nous demandions. Поэтому Voilà pourquoi суд не только войти в присутствие. l'objectif, ce n'est pas juste de rentrer dans la présence, Не в этом суд войти и просить l'objectif c'est de rentrer et demander ту помощь, в которой ты и я, мы нуждаемся. l'aide auquel toi et moi nous avions besoin. Поэтому какая бы ни была ситуация, вы, которые онлайн, Voilà pourquoi, peu importe la situation, vous qui êtes en ligne, что бы сейчас не происходило с тобой, peu importe ce qui se passe avec toi maintenant, доступ к трону милости открыт. l'accès au trône de la grâce est toujours ouvert. Доступ открыт. L'accès est ouvert. И каждый, Et chacun может зайти. peut rentrer. Каждый может зайти. Chacun peut rentrer. Каждый из нас Chacun d'entre может nous зайти. peut rentrer. Каждый из нас может Chacun зайти. d'entre nous peut entrer. Дорогие, Bien-aimés, это важно. c'est important. Каждый из нас может Chacun зайти. d'entre nous peut rentrer. И когда ты заходишь, Et quand tu rentres, точно так же, когда я зашел к этому начальнику, de la même façon, quand je suis rentré chez ce dirigeant, я же не пришел туда рассматривать его кабинет. je ne suis pas venu là-bas pour regarder son bureau. Хотя красивый был. Bien sûr que c'était joli. Но я пришел туда с целью. Je suis arrivé là-bas avec У un меня objectif. была цель. J'avais un objectif У меня précis. был вопрос. J'avais une У меня question. была нужда. J'avais un besoin. Так как мне удалось попасть перед тем человеком, у которого я знаю, что он в силе дать просто одну подпись, один звонок от него дадут нам. Поэтому я и изложил ему нашу просьбу. Étant donné que je suis venu voir la personne qui avait la réponse à ma question parce que sa signature, juste un coup de fil, allait résoudre mon problème. Voilà pourquoi je suis venu à lui et je lui ai tout expliqué. Конечно, ты можешь зайти в присутствие и там потанцевать, потом спасибо, и уйти. И он бы сказал, до свидания, все. Bien sûr que tu peux rentrer dans la présence, tu viens, tu danses, après tu dis bon merci et tu donnes la main et puis tu es parti. Но Mais есть подсказка. il y a des choses qu'il faut faire. Есть подсказка, то, что тебе подсказали. Il y a des choses qu'on t'a dit de faire. Он говорит, на том месте Il dit qu'à cet endroit, мы получаем помощь. nous recevons de l'aide. То есть, вот, тебе именно уже сказали, как бы уже подсказали тебе уже. То есть, когда ты попадаешь туда, знай. Toi et moi, on nous a dit déjà en avance, quand tu arriveras là-bas, sache. Я не знаю, как у вас, но когда я был маленьким, Je ne sais pas comment chez vous, mais moi, quand j'étais petit, знаешь, каким-то образом всегда у бабушки, у дедушки какие-то деньги всегда вводятся. Я je не ne sais знаю, pas как. comment le grand-père, la grand-mère, ils ont toujours de l'argent. У них всегда какие-то, я не знаю, как. Je ne sais pas comment Они ils не font. работают, но каким-то образом у них какие-то заначки, какие-то всегда есть Ils ne что-то. travaillent pas, mais ils ont quand même de l'épargne. Поэтому, когда мы приезжали туда, Voilà pourquoi parfois, quand nous Бабушки. arrivons là-bas chez la belle-mère, и, знаете, там были те старшие, vous savez, ceux qui наши étaient plus âgés, кузен, nos двоюродные братья, cousins, которые подсказывали, qui nous disaient d'avance, мы тут живем. nous vivons ici. Бабушка к нам уже привыкла, уже все, он уже отдала нам столько можно, все, она уже нам не дает. La grand-mère est déjà habituée à nous, elle nous a déjà donné tout ce qu'elle peut donner. Но так как вы приезжаете на каникулах, Mais comme vous venez en vacances, на каникулах, пожалуйста, иди проси, она тебе даст, у нее деньги allez есть. demander. Elle va te donner parce que tu es venu en vacances. И
То есть я приходил к бабушке. Et moi, je venais chez О, la grand-mère. бабушка, я рад тебя видеть. О, grand-mère, je suis Давно, content о, мои de te внучки voir. давно не были Ça fait здесь, longtemps все. que je t'ai pas vu, petit-fils. Бабушка тоже не предлагает, возьми деньги. То есть она рада, что нас у вас увидели. И вы тоже рады, что бабушку La увидели. grand-mère ne saute pas, on vous donne Общение l'argent. радости. On essaie juste de se communiquer dans la joie. О, бабушка, спасибо. О, мои внучки целую. Как я соскучился. vous embrasse, je Но она vous же говорит, aime. возьми мои деньги, сразу бери. То есть Il ne dit pas prenez запас mon есть. argent. И потом, ну, бабушка, мы хотим сегодня пойти прогуляться у нас. Ну, родители не дали деньги. Après, on dit que grand-mère, nous, on veut aller se promener, mais les parents nous ont pas donné de l'argent. Эти ваши папы, они думают, что у меня тут что, банк, что ли, а? Il Вообще, dit что quoi? они Vos тут думают о parents là себе? pensent quoi? Moi, j'ai une banque ici ou quoi? Откуда мне деньги вообще? Où est-ce que je vais avoir Если l'argent? работаю. Moi, je travaille pas. Заходит куда-то, выходит. Elle rentre quelque part, elle ressort et vous donne. Ну, у вас не так. Je pense que chez vous, У c'était pas нас comme ça. обычно так Chez работало. nous, c'était comme ça fonctionnait. То есть, это место, где мне сказали, есть у баб есть. Vous savez, c'est un endroit là, on m'a dit que oui, la grand-mère en a. Только проси. Seulement demande. Но я могу там стоять с бабушкой, просто радоваться, как она хорошо выглядит, как там у нее... Je peux me mettre devant la belle-mère et commencer à parler et dire comment elle se sent bien là. Мы бы там радовались, и все. Et on pouvait juste avoir la joie et c'est fini. Проси. Demande То, что тебе нужно. ce que tu as besoin. Но я знаю, что тот верующий тоже, он просит давно, он такой верующий со стажа, он просит давно, он не получает. Je sais que lui, c'est un chrétien, il demande depuis longtemps, mais il ne reçoit jamais. Поэтому зачем мне просить, если я его знаю, он не получает. Pourquoi demander? Parce qu'il sait que quand tu lui demandes, il ne reçoit pas. У каждого с Богом личные отношения. Chacun de nous a une relation personnelle avec Dieu. Мы это должны знать. Nous devons le savoir. Не потому, что кто-то еще давно не получил, что ты не можешь получить. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas reçu depuis longtemps que toi, tu ne peux pas demander pour recevoir. Я не знаю, почему они еще не получают. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore reçu. Но ты и я, нам нужно верить, что мы получим, просим, написано об этом. Toi et moi, nous devons croire que nous allons recevoir ce que nous demandons. И еще момент. Il y a encore un moment. Тут Ici, это Матфея. l'évangile de Matthieu. Le chapitre 21 et le verset 21. Когда Иисус говорит, когда история про смоковницу, которая была проклята, Иисус говорит такие слова. Истина, говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, То есть, ça veut dire, я имею свободный доступ. j'ai un accès libre. Это по праведности, который Бог дал мне. Et c'est par la justification qui m'a été donnée. Я прошу на основании того, что Он сам мне обещал. Je demande sur la base de ce que lui-même il m'a promis. И мне нужно верить, что Он даст мне то, что я прошу у Него. Que lui, il va me donner ce que j'ai demandé à lui. Amen. Amen. Поэтому, чтобы ты или я, мы не проходили. Voilà pourquoi, peu importe toi et moi ce qu'on traverse, Под каким бы духовным давлением, peu importe la pression spirituelle или физическим давлением, ou bien physique, или психологическим давлением, ou bien une pression psychologique который ты не находился, dans laquelle tu te trouves, знай, tu dois connaître что ты праведник. qu'il faut savoir que tu es injuste. И доступ тебе открыт и свободен. Et l'accès est libre pour toi. Проси Demande и верь. et crois. Ты получишь. Tu recevras. Потому что мы говорим о праведниках. Parce que nous parlons du juste. Почему я взял молитву праведника? Pourquoi j'ai pris la prière du Я juste? показал принципы молитвы. Je montrais les principes de la Читаю стихи prière. просто. Je lis juste les versets. Притч 15:29. Le proverbe 15, 29 стих. 29. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведника слышит. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Псалом Psaume 33:16. 34, 16. Написано. Il est écrit. Очи Господа обращены на праведников, и уши его к воплю их. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, mais pour retrancher de la souvenir.
И стих 18 написано здесь. Et le verset 18, Взывают праведнее, и Господь слышит. И l'Éternel, от всех скорбей их избавляет их. l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. То есть, Ça veut dire que- праведнее взывают, и Бог избавляет их от всех, какая бы ни была скорбь. Les justes appellent vers Dieu et Dieu les fait sortir de toutes les mauvaises situations. Этот стих также говорит мне о том, что и у праведника может быть скорбь, значит. Et ce verset me dit également qu'un juste peut avoir également des difficultés. Правильно же? Я читаю Библию. C'est И от juste всех c'est la скорбей избавит. То есть, Et праведник может Dieu быть le скорбь. délivre de tous les mauvais problèmes. Ты мне скажешь, это неправильно, это Ветхий Завет. Tu vas me dire que non, c'est pas juste, c'est l'Ancien Testament. Иисус говорит, Jésus в мире будете иметь скорби. Dans la paix, vous allez, dans le monde, vous allez avoir des difficultés. Иисус Христос. C'est Jésus-Christ. Но мужайтесь. Mais prenez Поэтому, courage. как христианин, мы можем попасть в скорбь, в такие штурм просто проблем, что ты не знаешь как, с какой стороны все начинать. Voilà pourquoi, comme chrétien, on peut tomber dans des situations difficiles que nous ne savions pas par où commencer. И ты, который онлайн, ты можешь попасть в таких ситуациях, ты не знаешь, как будет сегодня. Я хочу сказать тебе, у тебя есть Бог. Et toi, qui me suis Возови en ligne. к Нему, и Он поможет. Toi qui es en ligne, tu peux être dans des situations, tu ne sais pas comment sortir. Mais je vais te dire que tu as un Dieu. Appelle vers lui et lui il va te répondre. Взывают праведнее, Le juste appelle и Господь слышит. et le Seigneur entend. И от всех скорбей их Et de tous leurs problèmes, Он избавляет. et il les fait Бог sortir là-bas. что такое избавляет? Ça veut dire quoi leur faire sortir de ces situations? Избавляет означает, что ты попался, и тебя избавляют. Faire sortir, ça veut dire que tu es tombé dans des situations, Вот on te сейчас fait избавление. sortir. Voilà pourquoi Если ты попался, это не избавление, когда ты попался, он тебя избавляет. on te fait sortir quand tu es tombé dans des situations. Lui, il te fait sortir. Аминь. Amen. Теперь Maintenant, возвращаемся к нашему основному месту из Писания. on revient à notre passage de Яков base. 5:16. L'évangile de Jacques, le chapitre 5, 16. Я читаю современный перевод. Je lis la traduction moderne. Исповедуйтесь же в грехах свои друг пред другом и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Перевод обычный, который мы читаем, как синодальный перевод говорит нам, что очень многое может усиленная молитва праведника. La traduction synodale que nous lisons dit que la prière du juste peut accomplir beaucoup de choses. Вот здесь Ici, из-за этой ситуации произошло очень много ошибок. de cette situation, il y a eu beaucoup d'erreurs. Потому что нам кажется, Parce que nous avons как l'impression, мы читаем, comme quand nous что lisons, очень многое que beaucoup de choses может усиленная молитва peut праведника. être résolu par la puissance, Именно la поэтому prière мы du думаем, juste. Et voilà pourquoi что nous в pensons молитве я должен орать, que dans la prière, je dois crier. что я должен просто именно усиленная, просто вопить. Je dois vraiment avoir une prière qui est fervente, crier. Современный перевод, другие переводы говорят, La traduction moderne nous dit молитва праведника имеет большую силу. la prière du juste a une grande efficacité. Вот суть. Voici ce qu'on voulait dire. Суть нам ударение было в другом. Мы ставили ударение на усилие, но не на нашу позицию как праведника. Ici, l'accent était mis sur le côté que c'était fervent, mais pas du côté que de nous comme chrétiens. Мы ставили ударение на ударение. Пойми, кот ори, кот кричи, кот то, если ничего нету, ну ничего нету. Бог отвечает на эту молитву, потому что это молитва праведника. То есть тут акцент, ударение на праведника, но не на усилие. Et vous savez que tu peux crier, tu peux faire ce que tu fais. Dieu répond pas parce que la prière est fervente, mais plutôt on met l'accent sur Dieu qui répond à la prière du juste. Мы прочитали с вами, Nous avons lu avec что vous праведник молится, Бог слышит и так далее. То есть que le juste prie, que Dieu entend. главный фактор, Le facteur important, главный ici, фактор, le facteur главный important, фактор, le facteur important, это не усилие, c'est pas это не твой крик, le fait que c'est это fervent ou bien знать t'es crié. C'est твое de положение connaître. во Христе, что я праведный. C'est de connaître ta position en Jésus-Christ, que Что tu es juste. именно на основании этого
La base de cela, inadamu isimoto msfami slujene iselene katika slujiteli katuri paluchili panimani tvat kravene on tamni ariot kak mistavut ariomo on pishol pamalisa gasford iseli. Et bon, tu veux que c'est ça, moi, ça va tout. Et à Riom, et viagem, et prigem, et topchem, et la même crébette. Il dit, tu veux pas le chaise. Et souvent, quand nous regardons avec vous les ministères de guérison, nous voyons que le prédicateur qui a reçu la révélation de qui il est, quand il vient, il dit seulement que le Seigneur te bénisse. Mais toi et moi, on crie, on saute, on discute, mais on ne voit rien. Malitva pravednika. La prière du juste a une grande efficacité. Voilà pourquoi toi et moi, il est important de prier dans la position du juste, mais pas de prier avec des cris. Voilà pourquoi on doit approcher vers Dieu. Pas comme celui qui a péché hier ou avant-hier. Tu dois t'approcher de Dieu comme un juste. Et ta prière, que ça soit assis, que ça soit endormi, dans la voiture, elle a une grande efficacité. Amen. Amen. Mettons-nous debout. Alléluia. 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 Voilà pourquoi, bien-aimé, nous sommes avec toi un juste. Tu es juste. Tu dois être enraciné en cela. Tu n'es pas celui qu'on a pardonné la moitié des péchés. Dieu a pardonné tous les péchés. Et tu ne nais pas de nouveau chaque fois. Tu es né une fois de nouveau. Et tu es justifié. Marche avec cette connaissance, compréhension. Même si tu t'es trompé, même si tu as péché, Потому что тут написано, что мы признавали друг друга в проступках. Проступки это грехи. Это то, что мы делаем неправильно. On doit se confesser les uns les autres dans ce que nous avons péché qui n'est pas des bonnes choses qu'on a fait. Поэтому я не говорю, что верующие не грешат, я не верю в это. Это не по Писанию. Voilà pourquoi je ne pense pas qu'un chrétien ne pêche pas. C'est pas la parole. Яков 1:1-2 и Яков 2:1. Он говорил верующим во Христе Иисусе. Je vous ai lu Jacob 1:1 et Jacques 1:2-1. Et on parle de chrétiens en Jésus-Christ. И поэтому потом дальше написано, что признавайте в преступках, даже если кто согрешил, простите. То есть, поймите, есть там много всего в Якове. То есть мы, как праведники, мы можем согрешить, и мы согрешаем. Là-bas, c'est écrit beaucoup de choses. Si jamais on doit se confesser les uns les autres, parce que nous, comme chrétiens, on peut pécher. Но знай, mais tu dois connaître, что папа твой не перестает быть твоим папой, потому что неправильно. Que ton papa n'a pas arrêté d'être ton papa parce que tu passes pas sur le bon chemin. Il continue à t'aimer. Приходи к нему. Viens à Заходи. Rentre. Признавайтесь друг перед другом. Признавайте своему отцу. Папа, да, я поступил неправильно, но это я. Ну, я твой сын такой, ну что? Я твой сын. Confesse devant ton père. Oui, papa, je n'ai pas bien agi. Oui, je suis ton fils, je suis celui-là. Et tu ne перестаешь быть сыном. Et tu ne vas pas У arrêter тебя d'être твоя son fils. ценность как сына не уменьшается. La valeur comme fils ne va pas Остаешься diminuer. сыном, Tu demeureras son fils, оправданным, и justifié. доступ. Et l'accès, Все порции, они знают тебя в лицо уже. et tous les порtiers te connaissent par ta face. Когда ты подходишь, Et quand tu arrives, они открывают тебе дверь, ты ils t'ouvrent la porte et tu rentres. Потому что твоя положение это между тобой и твоим папом. Это не их проблема. Parce que ta position c'est entre toi et ton père, c'est pas leur Это problème. не вопрос дьявола. C'est pas le problème du Это diable. вопрос между тобой и... Поэтому Христос, даже когда дьявол ему сказал, что если ты сын Божий, Иисус не стал оспаривать, что я сын Божий, не сын Божий. Он просто, это не твое дело, это между мной и моим отцом. Voilà pourquoi Jésus, contre le diable, a dit si tu es le fils de Dieu, Jésus n'a pas commencé à discuter avec lui parce que c'est pas un problème entre lui et le diable, c'est lui entre son père. Молитва праведника имеет большую силу. La prière du juste a une grande Это то, что я efficacité. хочу, чтобы ты запомнил. C'est ce que je veux que tu puisses Что ты retenir. праведник, Que toi tu es и juste твоя молитва et que ta prière имеет большую силу. a une grande И ты можешь efficacité. заходить в любой момент к твоему отцу. Et tu peux rentrer chez ton père à tout moment, Просить, demander, верить croire и получать. et recevoir. Аминь. Amen. Давайте помолимся. Nous allons prier.
Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur Dieu. Благодарим Тебя, Nous te remercions что Ты с нами. que tu es avec nous. О, благодарим Тебя, Иисус. Oh, nous te remercions, Jésus. Превозносим Твое имя. Nous élevons ton nom. Превозносим Тебя, Царь царей. Nous t'élevons le roi des Господь, rois. спасибо Тебе, Merci, что мы Seigneur, праведники. que nous sommes des Мы justes. оправданы. Nous sommes Не justifiés. по нашим заслугам, Pas parce que nous le méritons. потому что у нас их нет Parce заслуг. que nous n'avons pas de bonnes Потому œuvres. что наша праведность, Parce que notre как пророк justification, Исаия говорит, comme le prophète она как Исаия запятная a dit, одежда. il n'est venu comme... Она негодна перед твоими глазами. Elle n'est pas bonne devant tes yeux. Поэтому ты решил Voilà pourquoi tu as нам décidé дать твою De праведность. nous donner ta justice. Как ключ, как laisser-passer, как то, что открывает нам постоянно дверь к тебе. Comme une clé, un laissez-passer qui ouvre la porte vers toi. Мы благодарим Тебя, Nous te что remercions мы оправданы. que nous sommes Мы justifiés. праведники. Nous sommes des justes. И дьявол, мы говорим Et тебе, le diable, nous что disons ты не сможешь изменить это. Я que уже tu ne peux pas праведник. changer. Je suis déjà juste. Мы уже праведники. Nous sommes déjà des justes. Никакой демон, Il n'y a pas никакой un démon. бес Il n'y a pas не un сможет diable отменить это. qui peut changer Но cela. дьявол сможет тебя только обмануть. Mais le diable ne peut que te mentir. Он не может убрать праведность из себя. Il ne peut pas Но он enlever может la обмануть, justice de чтобы toi. ты не верил в эту Il праведность. peut te mentir pour que tu ne crois Чтобы pas ты à cela. жил постоянно в муках прошлого, в сомнениях. Et que tu vives dans le passé avec toutes ces difficultés. Знай, Tu dois connaître ты праведник. que tu es Ты juste. праведник. Tu es И juste. это ты сын Божий. Et tu es le Fils de И это Dieu. между тобой и твоим отцом. C'est entre toi et ton Père. Там никакого дьявола нету. Là-bas, il y a pas Ему le туда diable. доступа нету. Il n'a pas accès là-bas. Потому что Иисус и Отец одно. Когда это одно, там нету трещина. Parce que Jésus et le Père, c'est un. Là où ils sont unis, là-bas, il n'y a pas de fissure. А ты во Христе. Et toi, Я tu es во en Христе. Jésus-Christ. Мы с Ним вместе. Je suis en Jésus-Christ. Доступа нету. Nous sommes ensemble, il n'y a pas un autre accès. Поэтому Он тебя обвиняет. Voilà pourquoi lui, il te condamne. А ты ему говори, Tu lui dis, мне до тебя нету дел. Je Если n'ai pas нужно, d'affaires à faire avec toi. я пойду объяснюсь с моим отцом, но не с тобою. s'il y a lieu, je vais aller m'expliquer à mon Père, mais pas avec toi. Как блудный сын. Comme le Он fils пришел prodigue. объясниться с отцом. Il est venu, il s'est expliqué à son Père. Он с отцом объяснился. Il est venu, il a parlé avec son Père. Отец, я согрешил против тебя и против неба. Père, je suis venu parce que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Аминь. Amen. Это между тобой и твоим отцом. entre toi et ton Поэтому Père. откажись от лжи дьявола. Voilà pourquoi tu Не dois принимай. refuser le И mensonge du знай, diable. Il ne reçoit pas. твоя молитва. Et tu dois connaître ta Вопрос prière. не в том, что очень сильно усиленная рад. Вопрос в твоем положении. Кто ты? Le problème, c'est pas de prier en criant très fort, mais c'est plutôt de ta position, qui tu es. Вопрос в позиции. La question, c'est la position. Конечно, в твоей позиции ты тоже можешь кричать. Bien sûr que dans ta position, Но tu чтобы peux ты aussi понимал, crier. что не крик решает, а позиция решает. Et que tu dois comprendre, c'est pas le cri qui donne le résultat, mais c'est plutôt Alléluia, ta position. Господь, спасибо тебе. Alléluia, Seigneur, nous te О, remercions. благодарим Тебя за Oh, праведность. nous te remercions pour la justification. Благодарим за праведность. Nous te remercions pour la Благодарим justification. за праведность. Nous te remercions pour la Благодарим за justification. праведность. Nous te remercions Oh, pour la мы justification. оправданы. Oh, nous sommes И наши justifiés. молитвы имеют огромную Et силу. nos prières Наши ont une молитвы grande puissance. услышаны. Notre prière sont Библия говорит нам, что entendues. очи Господни, они обращены к праведным. La И уши Bible- Его к молитву их. La Bible déclare que les yeux de Dieu sont vers ceux qui le craignent et ses oreilles sont ouvertes à leur Библия говорит нам, prière. что Бог слышит молитву праведника. La- И Он избавляет от всех опасностей. La Bible déclare que Dieu entend la prière du juste et il le fait sortir de tout Поэтому, endroit дорогие, которые dangereux. здесь, Voilà pourquoi toi qui es ici, те, которые там онлайн, ceux qui sont en ligne, дорогие праведники, bien-aimés les justes, имейте дерзновение, Vous devez avoir le есть courage. избавление, есть помощь, Il y a de есть l'aide. сила у Il y a Бога. la Ты puissance de праведник, Dieu. Et tu es стой в juste. этом Et и en cela, проси у твоего отца. demande à ton Père. Проси у твоего отца. Demande à ton Père. Аллилуйя. И Alléluia. если ты меня слышишь, Et si tu ты m'entends, не знаешь, кто такой праведник, Tu ne я sais тебе pas. предлагаю молиться прямо сейчас со мной. je te demande de Молитву prier maintenant покаяния. avec moi. La prière de Попроси прямо repentance. сейчас со мной, повтори за мной. Répète avec moi. Господь Иисус, Seigneur Jésus, благодарю Тебя, je te remercie что Ты умер за меня на que tu кресте. es mort pour moi sur la Ты croix. умер ради моих грехов. Tu es mort pour mes péchés. И Ты простил мне все мои грехи на Et tu кресте. m'as pardonné tous Я mes péchés sur la принимаю croix. Твое спасение. Et je reçois И ton я salut. благодарю Тебя, Et je te что remercie Ты мой Спаситель, que tu es mon что sauveur, Ты мой Господь. que tu es mon Seigneur. Аминь. Amen. Если ты так помолился, Si tu as prié de la sorte, знай, tu dois что savoir ты теперь уже que праведник. tu es maintenant juste. Ты
уже праведник. Tu es maintenant И juste. пусть дьявол не подходит к тебе. Que le diable ne vienne Говори pas à ему toi теперь, te dire я que с моим отцом. maintenant moi et mon père Не слушай то, что он тебе говорит. n'entend pas ce que le diable Alléluia. dit. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, святые. Alléluia, Слава bien-aimé. Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог благ. Dieu est Он bon. прекрасен. Dieu est merveilleux. Поэтому молись на основании позиции, Voilà не на pourquoi основании крика. prie sur le fondement de la position et non du cri. Когда сын президента, сын царя приходит к царю, он не приходит или не плачет, о, папочка, он приходит благодаря своей позиции, он знает, кто он, я сын, поэтому он просит как сын. Et voilà pourquoi quand le fils du président ou bien le fils du roi vient voir son père, il ne crie pas, il ne vient pas quémander, mais il vient dans la position que c'est lui le fils. Цени эту позицию. Tu dois valoriser Живи в cette соответствии с этой position. позиции. Tu dois vivre Ходи в этой cette позиции. position. Marche dans cette Утверждай, position. независимо от того, что дьявол тебе скажет, утверждай позиции. Peu importe ce que le diable te dit, confirme cette position. en toi. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. И сейчас мы будем просто закреплять это слово хлебопреломлением. Et nous allons renforcer cette parole avec la table du Seigneur. Аллилуйя, Господь. Alléluia, Seigneur. Благодарим Тебя Nous te remercions за Твое тело pour ton corps и за Твою кровь. et pour ton sang. Мы праведники. Nous sommes des justes. Мы праведники. Nous sommes des justes. Через кровь Христа. Au travers du sang de Через жертву Jésus-Christ. Христа. Au travers de Мы ce qu'il a оправданы. accompli. Аминь. Nous avons été Давайте justifiés. благословим этот виноградный сок и этот хлеб. Nous allons bénir ce jus de raisin et ce pain. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, nous te remercions за виноградный сок и за хлеб. pour le jus de raisin et pour le pain. Это Твоя кровь, это Твое тело. C'est ton sang et c'est ton Господь, мы corps. благословим эти святые во Seigneur, имя nous Твое. bénissons ces saints Пусть en ton жизнь nom. Твоя Que ta vie и кровь Твоя, et que ton sang, это откровение, cette révélation, помогает нам nous aide оставаться в позиции детей и праведников. à demeurer dans la position des enfants et des justes. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Пожалуйста, можно раздать. On peut lui donner, s'il vous plaît. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Просто прими и молись. Reçois Утверждай, et что prie. я праведник. Et confirme Утверждай, que что tu es я juste. праведник. Confirme Просто que tu es стой juste. в этом. Reste Не dans слушай cela. обман дьявола. N'entends Что pas бы les он тебе mensonges не du говорил. diable. Peu А importe ты ce qu'il вчера te dit. такой наорал, Quand hier tu накричала. as crié, tu as Ты fait вчера ceci. такой сделала. Tu as fait ceci. Это не твое дело, мое дело C'est своим pas mon отцом. problème. Это наше Mon семейное problème, c'est дело, avec не mon твое père, c'est дело un problème здесь. de famille. Не твое дело, не лезь, не твоих делах. Ne rentre pas dans tes problèmes, de tes affaires. О, Господь, спасибо Тебе. О, Сеньор, мы Мы Тебе благодарим Тебя за оправдание. Nous te remercions pour la Мы благодарим за justification. праведность. Nous te remercions. Мы благодарим за 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 сыновство. Nous te remercions За du fait que tu es le сыновство. fils de l'adoption. За усыновление. De l'adoption. За усыновление. De l'adoption. За усыновление. De l'adoption. О, благодарим, благодарим, Nous te remercions, благодарим, nous te благодарим remercions, Тебя. nous te remercions. Что мы сыновья. Que nous Мы sommes les enfants. дочери. Мы Nous sommes les праведные. filles. Мы Nous sommes les justes. праведные. Мы стоим в правильной Nous позиции sommes перед dans Богом. une bonne position devant Dieu. Не потому, что мы всегда поступаем правильно, C'est pas parce que nous но agissons потому, toujours что bien. Иисус всегда в правильном положении. Parce que Jésus est toujours dans la А bonne мы position. находимся в Иисусе Et Христе. nous sommes en Мы Jésus-Christ. находимся во Христе Иисусе. Nous sommes en Jésus-Christ. Поэтому мы праведники. Voilà И pourquoi мы nous sommes des стоим в justes. своей позиции. Et nous И мы demeurons dans notre стоим в своей position. позиции. Nous demeurons dans notre И мы position. стоим в своей позиции. Nous demeurons dans notre И мы position. стоим в своей позиции. Nous demeurons dans notre Во имя position. Иисуса. Au nom de Во имя Jésus-Christ. Иисуса. Au nom de Во имя Jésus-Christ. Иисуса. Au nom de Во имя Jésus-Christ. Иисуса. Au nom de О, Отец, Jésus-Christ. мы благодарим Oh Тебя. Père, nous te remercions. Благодарим Тебя, Отец. Nous te remercions, Père. Благодарим Тебя, Отец. Nous te remercions, Père. О, благодарим Тебя, Отец. Nous te remercions, Père. Благодарим Тебя, Отец. Nous te remercions, Père. Аллилуйя. 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 Подними к небесам, благодари Его. Oh, Благодари, remercie-le. держи, благодари, Remerciez-le. благодари, благодари. Remerciez-le. Скажи Remerciez. спасибо, Иисус. Remerciez. Dis merci à Скажи Jésus. спасибо, Иисус. Dis merci, Jésus. Скажи спасибо, Dis Иисус. merci, Jésus. О, ремо, шикира, Керабака сенеремо. Кендора, гобро, ситилея. Робоко ябака. Говори спасибо, Иисус. Dis merci, Jésus. О, спасибо, спасибо. Dis merci, Jésus. Спасибо, 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 Иисус. Merci, Jésus. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Благодарим Тебя, Nous Иисус. te remercions, Jésus. Благодарим Река Баба remercions. Бросо Тороко Бросиндия. О, благодарим Тебя, Nous te Иисус. remercions, Jésus. Господь, мы праведники. Seigneur, nous sommes des justes. Спасибо Тебе. Merci. Господь, каждый из нас, Seigneur, chacun d'entre мы nous, будем вкушать от хлеба и от
vinagre masoka. Et nous allons manger et de boire de ton corps et de ton sang. Et le jus Vers de nous. raisin. Par la foi, Prinimaya iselenye. nous recevons la guérison. Prinimaya isbavlenye. Nous recevons la libération. W smysle, gdeta budućim ti možeš nas atuda izbaviti. Du fait que si dans le futur nous tombons là-bas, tu vas nous enlever, faire sortir de là. Даже сейчас, Même maintenant, tam gde ti jeste, là où tu te trouves, to že zile kre prenleni prema сейчас, возьми, là où tu te trouves, fais également la table, se dresse la Возможно, ты table. сейчас в такой обстановке, что не знаешь что. Зилай прямо сейчас верою хлебопреломление и избавление придет, и увидишь. Et certainement là où tu te trouves, tu es dans une situation, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant même, dresse la table du Seigneur et tu verras que la Возьми libération va воду, venir. возьми хлеб, зилай, прямо сейчас зилай. Prends le pain, prends le jus, fais-le maintenant même. Верою. Avec la foi. Есть избавление. Il y a la Есть libération. избавление. Il y a la libération. Есть избавление. Il y a la libération. Есть Il y a избавление. la libération. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Будете вкушать, пожалуйста, хлеба, потом Nous allons prendre du pain et par la suite, on va prendre le jus de raisin. Аллилуйя! Воздай Иисусу славу! Аллилуйя! Acclamons, rendons grâce à Jésus-Christ. Благодари Его! Remercie-le. Благодари Иисусу! Remercie Jésus-Christ. Благодари Иисусу! Remercie Jésus-Christ. Благодари Иисусу! Remercie Jésus-Christ. О, благодарим Тебя, Господь, Nous te remercions, за Seigneur, Твое присутствие на этом pour собрании, ta présence dans ce за culte, Твое Слово. pour ta parole. Спасибо Тебе. Merci. Господи, как приятно знать, что мы дети Божьи, Seigneur, мы que c'est праведники. agréable de savoir que nous sommes tes enfants. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen.